So, mau apa dia? Well, gue punya kabar baik dan kabar buruk. Lo kalau ngomong bisa langsung aja gak sih? Oke. Kabar baiknya? Kabar baiknya, semua anak perusahaan mereka mau banking sama kita. Katanya selama ini mereka happy dengan services and solutions yang kita provide. That's awesome news. Wait. Kabar buruknya? Oke. Kabar buruknya, kopi di lobi mereka nggak enak. Seriously, David? My God. Sebenarnya kalau tim gue ngikutin gue dari kemarin tuh bisa lebih cepat sih. Ngurusin orang paling ribet gue. But hey, lumayan lah deal ini buat pertimbangan lo promosiin gue. On that note, I have a surprise for you. Itu dia. Halo, Bu. Have a seat. Hai. Halo, Bianca. Oh hey. Oh. Wait. Sorry. Hi. David. Bianca. Nice to meet you. Nice to meet you too. See? Nggak galak-galak amat kan dia? Jadi Bianca ini relationship manager dari Consumer Banking Group. Nah, salah satu klien dia adalah William Adiwiguna. You know him, right? Grup F&B? Lagi hot banget. Apalagi mereka tuh lagi banyak masuk investment tuh. That is why gue mau kalian berdua bisa berkolaborasi. Biar nantinya Adiwiguna Group bisa jadi salah satu corporate client kita. Apalagi Bianca udah sempat bilang kalau Pak William udah nanya-nanya tentang transaksi falas. Ya kan, Bi? Yes, Bu. Ya udah, lo serahin ke gue aja. Nanti gue yang hubungin langsung. Selama ini sih Pak William itu tipe orang yang lebih suka dealing sama orang yang udah terbiasa berinteraksi sama dia. So I think until he feels comfortable with you, I'm going to accompany you. That way, kalau misalnya dia nyaman sama kamu kan meetingnya juga jadi lebih lancar, ya kan? Gue meeting sejauh ini lancar-lancar semua ya. Baru pernah gue denger klien kayak gini. Oke, saya udah pelajarin kalian berdua. Kalian berdua cocok kok. I'm sure you two can work it out. Okay, so next week we'll set up a meeting with Pak William. Bisa kan? Oke, thank you kalau gitu ya. And good luck. Saya mau ngomong sebentar sama David. Sure. Thank you ya, Bu. David? Lu tuh ya, Apa? dari lu masih pakai jaket kucel, sampai sekarang udah rapi gini. Gak ada berubahnya. Gue tahu, lo gak suka kerja sama orang. There you go. Tuh lo tahu. Lagian lo ngapain sih kayak gini? It's not like you. Fit, IBG and CBG di bank DBS ini harus selalu bisa berkolaborasi. You know this. Sasha, CBG is Consumer Banking Group. IBG is Institutional Banking Group. Yang satu ngurusin individu, yang satu ngurusin corporate. They're two different things that require two different expertise. And I think we should keep it that way. This is a huge client. If you can close this deal, your revenue will go up like crazy. Do you need any help?
I'm good. Heard a lot about you dari teman-teman IBG. They say you're one of the best. Closing terus ya katanya. I got lucky. Well, it's good to finally meet you in person. Thanks. By the way, udah lama kenal sama Bu Sasha? Why are you asking about that? I would just like to get to know you better. Daripada nanya tentang gua, gimana kalau lo kasih gua waktu untuk siapin presentasi? No problem. Take your time. Perfect. Bianca. Hai, Pak. Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik. Kamu jadi datang ke One Treasures kan kemarin? Oh, jadi dong, Pak. Enak banget loh. Kita baru soft launch itu. Kita lagi nyari tanggal buat grand opening. Do you have any ideas? Well, I think for such a delicious place, any date would do lah, Pak. Bisa aja. Pak, kenalin. Ini David. This is my colleague. Halo Pak, David. Very nice to meet you. Hai, saya William. Nice to meet you, David. Duduk. Colleague. Mungkin maksud Bianca mentor kali ya Pak. Jadi, Bianca bisa jago gini karena kamu yang ngajarin. Ini jangan-jangan lebih jago loh daripada mentornya, muridnya ini. I was kidding. Kita bisa langsung mulai nggak? Yes, absolutely. Boleh ya? Jadi, aku dengar dari teman-temanku yang bisnis, kalau di DBS tuh transaksi falas bisa online, terus rate-nya tuh bisa di-lock setahun. Apa benar begitu, David? Ya, betul sekali Pak. Namanya FX Online. Dan kita juga ada beberapa solusi lain untuk membantu bisnis Bapak grow even bigger. Kadang tuh masih nggak percaya ini kayak semua ini dimulai dari satu kedai, satu ruko loh, David. Semua orang tuh waktu itu bilang saya nekat, tapi ya that's the thing about dreams, right? It kept you awake at night, right? Yeah, I just kept going and here we are. Ya harapannya tentu bersama kalian we can grow even bigger. Can you guys help us? We definitely can, Pak. Menurut aku Bapak itu trusting your spark. And as a trusted partner, we will be glad to help you to maintain your spark. Di DBS, kita bisa memprovide beberapa solusi dan advisory yang bisa disesuaikan dengan objektif bisnis Bapak. Kalau soal bisnis, pokoknya percayakan ke saya. Mentor Bianca. Suka bercanda dia, Bianca. Iya, Pak. David, saya boleh cerita lebih detail ya? Of course, Pak. Oke, jadi kita itu kan impor dari Malaysia, ada. You know what time it is, right? Ya, gue habis golf sama Pak Stefan. You better be good. Well, I wasn't good. I was amazing. Anyway, proposal untuk Pak William gue udah cek. Dan overall semua udah oke. Tapi menurut gue tuh masih ada beberapa solusi yang bisa kita bantu untuk perusahaan dia. Oke. However, However, lu gak akur ya sama Bianca. Gue baru sadar ini kita kerja di taman kanak-kanak ya. Emang masih zaman ngadu kayak gitu? Dia gak ngadu, gue yang nanya. Look, I know I'm a jerk, but I still respect you as my boss, okay? But like I told you before, I'm a wolf, Sasha. I work alone. Gue gak bisa kerja sama orang lain. And besides, selama ini gue kerja sendiri, gue tetap jadi top revenue generator, kan? Udah cocok dipromot ya?
Lo tahu nggak sih, kenapa gue pengen banget lo kerjasama sama Bianca? I don't know. To give her a taste of what hell feels like? Really? No, I don't know. Lo tuh pernah mikir gak sih bahwa jawaban-jawaban yang lo tadi kasih barusan ke gue jadi salah satu alasan kenapa sampai sekarang gue belum bisa promosiin lo? Di atas kertas, mungkin lo udah layak jadi senior banker. Bahkan sejak dulu. But being a good leader requires so much more. Like what? Like not being a pain when working with others. Kalau gue tanya satu gedung ini, nggak ada yang suka kerja sama lo. Gedung sebelah udah lo tanya juga belum? Come on. Look, relationship-led adalah hal yang terpenting untuk pride value kita. To have a team that complement each other, it's a recipe to win. Fit, gue yakin lo bisa memanage tim. Asal elunya mau berubah. That is why gue pasangin lo sama Bianca. Oke, minggu depan gue bakalan ada meeting sama BOD untuk bahas promosi. Dan kolaborasi lo dengan Bianca adalah kesempatan buat gue mendapatkan feedback baik tentang lo dari dia. Dan ini penting untuk manajemen. There are other candidates, you know. If you can close this deal together with Bianca, dan gue mendapatkan feedback baik tentang lo dari dia, I'll fight for you. And I believe all the people will agree with me that you deserve this promotion. Ya. Fit, aku tahu kamu sempat mention kalau misalnya nggak butuh bantuan aku soal cari data-data perusahaannya Pak William. But I just sent you an email earlier tentang data-data yang nggak bisa kamu cari di internet. So I hope that helps. Bianca. Lo ngopi nggak? Jadi 70.000 mas, ya. Thank you. Sasha atasan gue sejak gue pertama join di Bias. Itu yang lo tanya kemarin kan? Oh. Udah kenal Sasha berapa lama? Udah lama juga berarti ya? Lumayan. Listen, I think we got off on the wrong foot yesterday. Gue masih perlu banyak belajar dari orang lain selain Sasha. Dan ngeliat meeting kemarin, gue rasa gue juga bisa belajar beberapa hal dari lo. Belajar. No, seriously. Gue pengen belajar cara nge-handle individual clients. Dan gue rasa kalau misalnya ada yang bantu juga lo bisa jadi happy. Well, I think kita lebih bisa baik dari kemarin sih. Starting off with you agreeing with me if I call you my colleague or a partner. Sure. I think I can be a great partner for you. Sebenarnya sih aku seharusnya nih sejam lagi ketemu sama klien.
tapi dia yang nyamper ke sini. Okay. Harusnya aku juga ngajak kamu kemarin, tapi ya... Say no more. I'm in. Are you sure? Of course. That's what great partners do, right? Sounds like a plan. See you then. See you. Pak Ken, this is my partner David. Hi, Pak. David. Ken. Very nice to meet you. Please, Pak. It's hot in here. Are you sure, Pak? Is it? Maybe it's because I just came back from Switzerland. It's very cold in Switzerland. My body's still acclimatizing. You know the word climatize, right? I think I get the idea, Pak. Well, not as hot as my new watch that I just bought with my Digibag Visa Infinite credit card. Anyway, you know my dad, right? Yes, I know, Pak. And you know my dad. I do, Pak. Right. So, we had a conversation last night over dinner in our plane, private plane. He told me, Ken, all this money, all this wealth, you can't take it with you to the grave. And I was like, oh my God, he's right. He's actually right. I can't take all this money to the grave. So I was thinking, what do I do with all my money? Well, Pak, since we've been your trusted wealth manager for years, Aku haus. Ada kopi? ada. Bapak mau cappuccino? Kopi gula susu aren? Ada. But it may take a while, Pak. Yeah, I'll wait. Okay. I'll order. David, boleh tolong temenin Pak Ken dulu ya? Of course. David, right? Yes, Pak. It's David. I had a dog called David once. Oh, yeah? Well, I bet your dog didn't speak fluent English, did he? No. No, he didn't. Good one, David. I like you. Anyway, you know my dad, right? Like, you know my dad's Yes, business? I know your dad. Yeah. Right, right. So what we're actually doing is we want to expand all over Asia. And I heard that DBS has strong connectivity all over Asia. Is that right? Yes, we do. Yes, we do. Right. So that's actually why we're here. Okay. Okay. Stan Wawrinka? Wawrinka. But you know, actually... Hai. Hai. Tumben pagi banget. Sama dong. Ya juga ya. By the way, kemarin Pak Ken itu karakter yang, Unik. well, kalau mau pakai kata itu ya unik. Tapi kayaknya lo lebih sabar sih ngandelin orang kayak gitu daripada gue. Kalau gue mungkin udah, apa ya, udah gue ajak, Pak, tonjok-tonjokan aja yuk. Gitu. Tapi dulu aku jauh lebih gampang kepancing loh. Oh ya? Kalau misalnya aku ketemu sama orang yang karakternya unik. Atau kurang ajar gitu ya. Aku bawaannya nggak tahu, pengen meledak aja pokoknya. Dan aku pikir ya kalau misalnya aku tegas-tegas aja dan berpendirian, oh ya udah nih, berarti kerjaan gue udah deh bakalan beres. Tuh. Tapi bukannya emang kayak gitu? Well, menurut aku ya, kalau misalnya kita kaku, kita tuh justru ngebuat diri kita sendiri tuh jadi lemah dan berperilaku nggak cerdas gitu. Dan ternyata aku sadar, the right thing to do is actually doing the opposite of that. Dan gimana caranya approach kita itu akomodatif, but yet
we still manage to reach the objective. Nah di situ aku baru ngerasa, oh ya udah nih aku berperilaku cerdas. By the way, aku cabut duluan ya. Okay. Oke, See you. see you ya. Sya, lo udah lihat revisi proposal yang buat Pak William belum? Oh yeah, it's actually so much better. Lo udah bisa kirim tuh. Oke? See? Great job as always. Both of you. Silakan Mas, kopinya. Thank you. Kasih Mas. I know you guys will make a great team together. Bahkan udah ada beberapa klien yang ngantri buat kalian berdua. Fit, gue mau ngomong sesuatu sama lo. Nanti aja deh. Kemarin lo jadi meeting sama Pak Ken kan? Gimana orangnya? Antik? Unik, kata yang dipilih Bianca. So, what do you think about her? Insightful. Oh, insightful. Kata yang dipilih David. Seumur-umur kayaknya gue gak pernah ya dibilang insightful sama lo. Udah. Gung, baju kamu hari ini so insightful. Oh, God. Hey, Hai. proposal Pak William udah gue kirim. Tinggal nunggu feedback dari dia aja. By the way, thank you ya. Materi yang lo kirim tuh guna banget. Apa katanya? Teamwork makes the dream work. Glad to help lah. By the way besok udah siap kan? Kita close klien yang lebih gede lagi. Besok. Besok. Kamu ikut kan? Ikut apa ya? Ada klien baru, klien aku, kenalannya Pak William juga. Dia itu butuh dikenalin sama relationship manager IBG DBS. Buat suaminya. Karena lagi butuh financing buat energy company-nya. Aku pikir ya, aku pasti dipasangin sama kamu. Apalagi kalau misalnya soal sustainable financing, Sasha pasti pengen kamu yang turun. Oh, hey. Lo lagi bikin presentasi buat klien? Enggak. Ini gue lagi ngerjain presentasi untuk gue jadi mentor di DBS Bersiap. Jadi ini tuh program volunteeringnya DBS untuk ngomongin seputar lapangan kerja untuk para teman-teman disabilitas. What's up? Insightful? So, Bianca bilang ke gue ada energy company yang mau ketemu sama relationship manager IBG DBS. Kenapa nggak gue lagi yang maju bareng Bianca? Gue sebenarnya udah mau ngomongin sama lo. Cuman belum ada waktu yang pas aja. Oke. Kayaknya untuk yang satu ini gue mau kasih ke orang lain. Kenapa? Gue cuman takut lo gak bisa profesional. Really? Fit, ini bukan orang yang pengen lo ketemuin. Lo kalau ngomong bisa langsung aja gak sih?
Look, you better stay out of this one. This is too much for you. If I take this, will it affect my promotion? Well, yeah, big time. Mereka bisa jadi salah satu klien penting kita. Okay, I'm in. Are you sure? Yeah, I'm sure. Well, it's actually good for me because I really need my best man to handle them. But remember, gua nggak mau masalah pribadi lu membuat urusan yang harusnya gampang jadi susah. Not gonna be a problem.